Muy bien, bienvenidos a este nuevo video de Mass Effect. Vamos a continuar. ¿En qué nos habíamos quedado? Me acuerdo que nos habían desmayado en una máquina y por la baliza y todo eso, y estábamos en la enfermería. Y después ya nos supimos que teníamos que hacer. Así que ahora vamos a averiguar qué es lo que teníamos que haber hecho. ¿A dónde hay que ir? Hay que destrozar a Saren por haber matado a Nihilus y por querer matar a la humanidad. Así que vamos a por ello. Vamos que podemos. Muy bien, aquí estamos. Estamos en la enfermería. ¿Y aquí qué es esto? ¿Qué es? Bueno, en esta parte de la enfermería, pues. Es lo que me queda claro. Corre. A ver, vamos a ver para siempre. I'm glad you're okay, Commander. The crew could use some good news after what happened to Jenkins. When your number comes up, it's over. His did. Do you really believe that, Commander? After what happened to you on Akuz? Are you saying you only survived because of random chance? Akuz was a bloodbath. Even now, I don't know how I survived. I guess it just wasn't my time yet. With respect, sir, I think you had somebody watching over you. Things were pretty rough down there. Are you okay? I've seen friends die before. Comes with being a Marine. But to see my whole unit wiped out, and you never get used to seeing dead civilians. But things would have been a lot worse if you hadn't shown up. We couldn't have done it without you, Williams. Thanks, Commander. I have to admit, I was a little worried about being assigned to the Normandy. It's nice when someone makes you feel welcome. I think you're gonna fit in here just Ok, fine, ya se están Williams. conociendo un poquito más. Muy bien. Pero a ver, ¿cuál era el objetivo? No me acuerdo con qué letra había el... No está nada. No era con otra. Ay, no me acuerdo con qué letra era para ver la misión. A ver, vamos a hablar con la doctora a ver qué nos dice. Yes, Commander? Is there something you need? A ver. How did you end up serving on an Alliance ship? I enlisted right out of med school. Earth always seemed boring to me. Too safe, too secure. I figured the colonies were teeming with exotic adventure. I wanted to travel the stars, tending the wounds of tough soldiers with piercing eyes and sensitive souls. Turns out military life isn't quite as romantic as I'd imagined. Me recuerdo un But poquito. humanity needs the Alliance if we want to keep expanding through the Traverse. And the Alliance always needs good doctors. So I stayed on to do my part. ¿Se arrepiente? Ever think you made the wrong choice? Sometimes I think about opening a private practice back on Earth. Or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies. But there's something special about working on soldiers. If I left the Alliance now, I'd feel like I was abandoning them. Oh, pues muchísimas gracias. I should go. Bueno, debo Goodbye, ir. Commander. Es que ahorita no sé qué tengo que hacer. A ver, supongo que tengo que ir por acá. ¿No? ¿No? ¿Ni con ellos puedo hablar? Me volteo a ver. Como en todo buen RPG. Vámonos. A ver, por acá. Como dije, no sé a dónde tenemos que... What the... Ahí voy, espera. Como dije, me reviso que hay por acá. Corre. O sea que sí podemos explorar un poquito más.
Acá era donde estaba hablando con el Joker. El Joker. A ver. Good timing, Commander. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work. Antes yo creo que sí era aquí, donde tenemos que haber ido. Ay, yo quería ver el ascensor. Creí que era por allá. ¿Cómo? No sé, vamos a ir en esa... en ese transportador de la velocidad de la luz. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Uy. Bueno, lo que... Look at the size of that ship. The Ascension, flagship of the Citadel fleet. Well, size isn't everything. Al menos en este... I'm just saying you need firepower too. en este juego se hace mención de del planeta Tierra y pues que está a salvo. Creo que en Halo ni lo mencionaron, ¿no? Good thing it's on our side then. Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance granted. You may begin your approach. Transferring you to an Alliance operator. Roger. Ok, nos van a escoltar. Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed. Está raro el lugar. Tiene una forma muy rara. Normandy. SR1. Ok. Y nuevo fondo de cargando. De carga, pues. This is an outrage! The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony? The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Seren? You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action! You don't get to make demands of the Council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Seren. We will discuss the CSEC findings at the hearing, not before. Joder, que no le van a hacer nada a ese men. Captain Anderson, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Prime, in case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Seren's their top agent. They don't like him being accused of treason. Es muy peligroso, o están ciegos, es la verdad. Están ciegos. I'm not gonna sit on my ass just because the Council doesn't want to do anything. If they won't stop Seren, I will. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Seren's fault, not his. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. ¿Cómo? And that's why I hate politicians. Correcto. Yo también los odio. Muy bien, dice para acceder al mapa y conseguir una visión táctica de la zona pulsa M. Oh. La academia de SEG-C. A ver cómo accedemos ahí. Por aquí a la derecha, por aquí vamos así, y llegamos ahí. Salón de la embajada, oficial Bolus y el Ecor, oficina de Udina, perdón. Entonces creo que... Síganme. ¿Qué es eso? Decodificación fácil. A ver. Uy. ¿Y la complicada cómo será? ¿O qué? Me lleva. ¡Ay! Mira qué fácil fue. A ver, otra vez. ¿Quedó en todo?
Ah, Omnigel insuficiente. A ver. ¿Qué hay por acá? A ver, vamos a ver el mapa. Seguimos ahí, supongo. ¿Y esto? ¿Sí vieron? ¿Qué les pasa a aquellos? Ni me encuentro, creo. Síganme, aunque no quiero ir solito. No voy a ser que ahorita aquí me quieran secuestrar y todo. A ver. Ajá. Muy bien. Recepcionista de la embajada. ¡Cortana! Ah, no, no es Cortana. Yo me había emocionado. Indicaciones. ¿Podemos bajar? Oh. Ok, ok. A ver, hasta acá abajo. Ahorita no sé exactamente qué hay que hacer ni a dónde hay que ir. Aguanta, se puso a cargar otra vez. Ay, creo que va a iniciar cinemática. Pero bueno, continuamos. A ver, si vamos a probar un ascensor. Ay. Por eso digo, pues era. A ver. Y ya. Me gustó mucho cómo se ve todo esto. Toda la disque ciudad esta. Toda la colonia. Está muy bonito. Entonces vamos a botar el agua. No. Tranquilo, tranquilo. No nos podemos aventar el agua. Y aquí no hay por qué se quedó atrás. ¡Córrale, córrale, córrale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hay que seguir explorando. Corran, 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 corran. Chan, 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 charán, chan. Muy bien. Corran, corran, corran. Las empujadas y ice. Sí. Ok, se puso a guardar otra vez y vamos. Indicaciones. ¿Para allá? ¿O para acá? A ver, vamos para acá. Corre, 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 corre. Mira, bueno, al menos que ahora sí podemos correr. Caray, ¿por qué está poniendo a guardar cada rato? No veo. Ah, espérate, que estábamos antes, ¿no? ¿Sí? Yo como que me acuerdo que... No, era de agregado. Sí, entonces que no están del otro lado. What the fuck, ¿qué es eso? Vamos por acá. Vamos a andar explorando ahorita a ver qué encontramos. ¿Qué descubrimos? Y... ¿qué es esto, un arsenal? No, no, esto. ¿Pero qué? Vamos, Nancy. Corran. Vamos a ver al otro lado. What the fuck, un bicho. No, 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 corre. Bueno, pero fuera. Corran, corran. Es que neta, no sé a dónde tengo que ir. A ver. Ya me perdí, vamos a revisar el mapa. Ah, estábamos aquí y terminamos acá. Nos dimos creo que toda la vuelta. A ver, vamos a ir al cuartel general de SEG. A ver, a ver. Vamos a ir para allá, pero estamos acá. Entonces hay que ir así, a la derecha, luego así, luego a la derecha. Va. Esperemos no perdernos. Corran, síganme. Ya sé a dónde tenemos que ir.
Corre, 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 corre. Corran, corran. Ajá, y luego de aquí a la izquierda. Y otra vez. Y es como 5000 guardadas en una sola parte. Caray. Pero pues no parecía que era por aquí. Ah, sí, sí, sí. Ya vi que sí. Hay que seguir las flechitas. Ajá, y luego salía que tenemos que pasar esta parte de aquí. Y luego la siguiente. Muy bien. ¿Y él otra vez se puso a guardar? Qué raro, porque tantas guardadas. A ver, luego decía que... Ándale, ya llegué aquí. No, es que no sé... A ver. Sí, por acá, por la derecha. Vamos. O sea, ahora sí, aquí era donde estábamos antes. Al menos me parece que sí era aquí. A ver... Bueno, hasta ahora sigo sin entender qué es el ómnigo. ¿Y por qué lo necesito? A ver. ¿Será dónde la embajada? Ah, bueno, según dice que ahí a la derecha hay nada más un simple cuarto. O sea que no hay ni otras puertas ni nada de eso. What the fuck is eso? Bueno, mejor. Aquí hay puro bicho raro. Pero a ver, ¿dónde era? Es en este. A ver, vamos a hablar con él. Commander Shepard, I didn't expect to see you here. Did Ambassador Udina send you? Have we met before? No, but I know you well enough. I'm Executor Palin, head of CSEC. It's my job to know when someone like you arrives on the Citadel. Was there something you needed, Commander? What do you know about the Spectres? They're the right hand of the Council, or so they like to be called. More like the underhanded side of the Council. What do you have against the Spectre? I can't abide any organization that considers itself above the law. Especially when it's left up to each individual Spectre to decide when and how to bend the rules. Oh, o sea que son todos los de los espectros. Muy interesante. A ver, cuéntanos sobre ti. Tell me about CSEC. CSEC provides necessary police and security services throughout the Citadel. We're a civilian government agency, though many of our members have had military training. Of course, as the CSEC representative to the Council, I spend most of my time liaising between the two. Ahora vamos a ver una última cosa. I get the feeling you're not too fond of humans. No, I just don't trust your kind. Not yet. You humans are eager to take all the power you can get, and you're being given a lot. If the Council wants to make humanity their new favorite pet, that's their business. But I don't have to like it. The Council treats us like second-class citizens. We have to fight for everything we get. Good. Then fight for it. But don't expect the rest of us to just sit back and let you take it. I'm a busy man, Commander. Are we done here? I'll be going now. Yo pues también soy ocupado, ¿verdad? Bueno, nos despedimos y todo, pero ya no me voy de aquí ahorita. Tengo que seguir investigando. No, pues por acá no hay nada. Vamos mejor. Nos corrió el mendigo. Por eso no queríamos hablar con él. Es que neta, pues, ¿dónde tenemos que ir? A ver, vamos acá. Acá hay humanos. Al fin encuentro humanos. Sure is peaceful here. What do you want? Oh, Commander. Is there something I ¿Cómo can que do quieres, mi volador? Private, this isn't an inspection.
Right, sorry. What can I do for you, Commander? What can you tell me about the Asari consort? Well, she's an Asari who works here as... That is, she helps people with things. You never went to see her, did you, Fredericks? No, I never did. I couldn't afford it. It costs half a year's credits just to go in and talk to her. A ver, vamos a ver si se lo dicen. Can you at least tell me where I can find her? Sure. She's across the bridge from the embassies. Thanks, kid. Have fun. Try not to get into too much trouble. I will. Have fun, that is. Ok, como dije, no sé a dónde tenemos que ir. Ah, mira, mira, cara. Ok, ya aquí. ¿No era con el que estamos hablando? ¿No, verdad? Hay otro bicho, no manchen. Corran. A ver, no sé a dónde hay que ir. Pero... Ay. Ábrete. Ábrete, sésamo. No sé por dónde tengo que ir. A ver, vamos a ver por acá. A ver, vamos a revisar el mapa. Oficina, bolos y el lector. Oficina de Budino. Ahí en un punto marcado este. Dice Avina. ¿Es esta la Cortana? Indicación dice, a ver. Greetings and welcome to the Presidium. My name is Una copia de Cortana. and I'm pleased to be your virtual guide throughout this level of the Citadel space station. What does that mean? I am a fully interactive virtual intelligence, programmed to provide spontaneous guidance at predetermined locations of interest throughout this level of the Citadel. I may also be contacted through any of the Presidium VI terminals, should you require assistance. Es interesante, a ver. Give me the tour. You are standing at Presidium Tourism Terminal 1. On either side of this lobby are the embassies of the various Citadel races, along with CSEC headquarters. On the far end of this level, you can see the Citadel Tower, where the Council meets regularly to discuss matters of interstellar importance. A ver. Vamos a primero las embajadas. Tell me about the embassies. Each species in Citadel space important enough to be consulted on matters of galactic politics maintains an embassy on the Presidium. The Volus were the first non-council species to be granted an embassy, roughly 2,384 galactic standard years ago. As Citadel space has expanded, more embassies have been added. The most recently added embassy belongs to your own species, humanity. It was added 19 galactic standard years ago, despite some rather vocal opposition. Why were people trying to keep my species out? Some species felt humanity was given preferential treatment. It often takes a century or more before a new species is granted an embassy. The Council gave a great deal of thought to this matter. In the end, they decided humanity's impact on Citadel space was significant enough to warrant an embassy. ¿Tú qué opinas? Do you agree with their decision? I am not programmed to make that kind of qualified judgment. My code is limited to information and simple interaction simulations. Okay, a ver. How come the Volus were the first species given an embassy? In the early years following the formation of the Council, the Volus were, apart from the Asari and Solarians, the most populous and widespread species in Citadel space. They established many new colonies and trading outposts, and they petitioned the Council for a greater role in determining interstellar policy. In recognition of their work to expand interstellar trade and establish a standardized galactic economy, the Volus were granted an embassy here on the Citadel. Vamos a ver qué podemos... Ahora sí. What can you tell me about the Citadel Council? Originally, the Council consisted of representatives from the Asari and Solarians, the two dominant species in Citadel space. Roughly 1,304 galactic standard years ago, Turians were invited to join the Council in recognition of the role they played during the Krogan Rebellion. Since then, the three Council races have worked together to ensure the peaceful coexistence of the galactic community, while preserving individual autonomy for each species. Suena demasiado perfecto, a ver.
It can't be as simple as that. There must be problems somewhere in the system. I am not programmed to make that kind of qualified judgment. My code is limited to Igual pues que information una and IA real. simple interaction simulations. Vamos a hacer esto ya. Goodbye. Muy bien. Goodbye, and thank you for using Avina. Please enjoy your visit to the Citadel. Muchas gracias, qué amable. A ver, ahora sí vamos a este lado. Es que hay varios. Mira esta. Torre de la Ciudadela. Ahí fue donde dijeron, ¿no? En la torre. Salas de consorte. A ver, ya primero vamos a estas partes, a ver. Luego nos vamos a venir y vamos a ver esta parte. Luego nos fijamos en este otro punto que está ahí. La otra adivina. Avina. El emporio. Ay. Y. Ay. Ay, no puedo. Y luego de aquí nos vamos a ir así para acá. Nos vamos por acá. Bueno, ya vemos si tomamos este camino de aquí o el de acá. Además nos vamos así para acá. Y luego de aquí a acá. Y luego ya de ahí a ver de dónde nos vamos. Aunque creo que se puede expandir ya más el mapa en cuanto vayamos más avanzando. Otro lo que tenemos que hacer, imagino que es más bien como conocer todo esto. Otra vez cargando. Ay. A ver. Vamos por este camino. Ah, no se puede. Bien, lo intentamos. Y no funcionó, así que ahora vamos por esta. Caray, no hay nadie. A ver, vamos a robar información. Sí. No se puede. Vámonos. A ver, aquí está abierto. ¿Hay otra vez? Para colmo hasta gorilas y todo. Córranle. Pues ya vámonos. Vámonos ya ahora sí a seguir ese camino. Fíjense. A ver, este sésamo. Corre. A ver, quedamos que era por acá, ¿verdad? A ver, revisamos el mapa. Ah, no. Es por la derecha, no por la izquierda. Ok. Ah, sí, pues por ahí veníamos, ¿verdad? A ver. Tienes pues como una cabra. Ah, mira cómo se ve ya. No había visto eso. Mira. Qué chido. No sé si mis compañeros aún me siguen, pero creo que sí. Ok, mira, puedo bajar ahí abajo, pero como que no veo muchas cosas interesantes allá. Tenemos que seguir explorando para ver qué nos encontramos. O aquí ya nos encontramos. A ver si sabemos qué tenemos que hacer. Y ahora otra vez a cargar. Ay. Uy. A ver. Ah, mira. Este es el siguiente punto. Hay muchas cortanas aquí dispersas, ¿eh? Welcome to Presidium Tourism Terminal 3. Here in the financial district, a number of businesses offer various goods and services to their exclusive clientele. The statue you see before you was commissioned to honor the Krogan soldiers who gave their lives to protect Citadel space during the Rachni Wars. In the aftermath of the Krogan rebellions, several embassies petitioned to have the statue removed. However, this motion was eventually quashed by the council. Oh, a ver, vamos a investigar un poquito más. What were the Rachni Wars? Nearly 2,200 years ago, explorers seeking to expand Citadel space opened up mass relays leading to systems controlled by the Rachni.
a highly intelligent and aggressive insect race, the Rachni unleashed a war of conquest against the rest of the galaxy that lasted for nearly 3 centuries. The emergence of the Krogan finally turned the tide in favor of the Citadel species. Krogan forces provided the numbers necessary to halt the Rachni advance and drive them back. The Krogan then pursued their retreating fleets. Por Able eso el to espacio survive sí da the harsh mucho miedo. environments of the Rachni Con un montón homeworlds, de bichos raros the y muy Krogan hunted peligrosos. their enemy to extinction. Was it really necessary to wipe them out? I am sorry, but a value judgment of that nature goes beyond my programming. Ya sabía. Tell me more about the Krogan rebellions. In recognition of their efforts during the Rachni Wars, the Krogan were granted several new colony worlds by the Council. Over the next 400 years, the Krogan species began to expand. Blessed with an extremely high birth rate, their numbers began to swell. Faced with a critical overpopulation crisis, the Krogan started a violent colonization of nearby worlds inhabited by other Council species. The Krogan rebellions had begun. For a full century, the Council and its member species fought to bring the Krogan under control. With the aid of the newly discovered Turian Empire, they were ultimately successful. You needed the Krogan to stop the Rachni, then you needed the Turians to stop the Krogan. So who's gonna stop the Turians? I am sorry, but that question is beyond my programming parameters. The Turians are members of the Citadel Council. They are not a threat to galactic peace. Ándate pues. That's all for now. Thank you for using Arena. Have a pleasant day. Muy bien, vámonos. Ahora vamos a ver ahora dónde tenemos que ir. A ver, entonces creo que acá. No sé exactamente en qué parte, pero solo sé que es acá donde tenemos que ir. A ver, vamos. ¿Por ahí? ¿Es aquí? Well, they've built themselves quite the lake. Wonder if anyone ever drowned in it. Jejeje. ¿Creen? Yo digo que sí. ¿Quién sabe? A ver. Un banco. Vamos a robar un banco. A ver. Aquí es. Caray, es un robot, creo. Bueno, mejor, porque no tenemos ninguna cuenta aquí. A ver. Eso que me teletransportan, ¿qué más? A ver, hay 2 caminos. Derecha o izquierda. Vamos a esperar que parezca mejor. Izquierda. Ahora vamos a ver qué es esto. No salió mientras. Ahorita regresamos. Vamos. Síganme, compañeros. Vamos. Mira qué bonito se ve aquí.